तो हेलो गाइस, आज टेक 3 रो ब्लॉग्स आरंभ होला। कौन कौन हो आगु देखु। बोला ठीक है। जा गोटे बाली मुठाई मुठाई छाटे ओ है सतर बाली फोका लाई ग्लास नहीं हो, ग्लास के ऊपर ही होने लगा। मामू को तो भी मामू को तो गोटे गिलास जाए तो गोटे सुगेले पिला कर ना आउ गिलास आइनु नु तो गिलास दिया है ना
ମାମୁ ମାଲ ରେଡି ତାକୁ ଦେ ଆଉ ବର୍ଷରେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଆସିବେ ଚକଲେଟ ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଆସିବେ ଚକଲେଟ ଗୋଟେ କାପୁ କିନି ଧରି ନେଇ ପଳେ ଫୋନ ଅଛି ପାଗଳ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଦେଲୁ ଚାକିଆ ମୁଁ ହାତ ପଡୁଛି ଦିଥର ସେ ପିଇଲେ ମୁଁ ଦିଥର ମତେ ସେ ଆଗେ ଦବ 10 ଥର ମୁଁ ପିଇଲେବି ଆଗେ ଦବ ପିଇବା ଲୋକ କିଏ ଦେଖିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ପିଇବି ମତେ ବଞ୍ଚୁଆ ଦବ हाँ गोटे दिन हाँ जी साधा साधा पणा भांग पणा ଚଟାଣ ଉପରେ କାଠ ଫ୍ଲୋରିଂ ଲାମିନେଟ୍ ଫ୍ଲୋରିଂ କଟ୍ ଆଧାରିତ ଫ୍ଲୋରିଂ ପରସ୍ତ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଆପଣ ମାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗ ଗଳା ହେଲା ପଣା ଗୋଳା ଚାଲିଛି
Happy. Hey, happy. medium gua. ये पकड़